नमस्कार मु सुप्रिया। मंडी खोलिला किंतु मंडीर अव्यवस्था टळिला नाही, जोंथिपाई विभिन्न स्थान रे असंतोष देखा मिलुछि एवं चाषी तार उत्पाद को बिकी पारु नाही एवं ए परिस्थिति आज बरगढ़ रे मध्य देखा मिली। ए संपर्क में आम पूर्वर मध्य चर्चा करिछु, आज मध्य आम चर्चा करिवु। अजित शतपथी आम सहित रहिसंती चाषी नेता। अजित बाबू स्वागत करुछे आलोचना को। आज जो प्रकार समस्या टी जो अचलावस्था है चाषी एवं पुलिस मुहामुही परिस्थिति भाया घटना कहीं घटला एपर्यंत कौन गोटे व्यवस्थित हो पारिनी कि कौन इश्यू रोचे? देखंतु सुप्रिया, प्रकृति में कहवाकू गले वर्तमान सरकार प्रशासन चाषी दुख को बुझाकू से माने बिल्कुल राजी नांती। एवं द्वितीय कथा है जिते बेले चाषी आंदोलन करुच्ची चाषी मानू से विरोधी दल प्रयोजन करुछंती मिडिल मैन भलिया से माने व्यवहार करुछंती एवं व्यवस्था को सुधारिबा ही ना। देखंतु आपण गोटे आपण धान किनिबे खरीब रे किनिबे रबी रे किनिबे प्रति वर्ष आपण कहउछंती पूर्वरो विगत सरकार रे आपण कृषि कर्म पुरस्कार पाउथिले। तो विभिन्न जिनिस हला परे मध्य आज पर्यंत मंडी गुडा को मिलर मानकर कब्जा रही मिलर मानकर इच्छा हेले मिलर मानकर सुविधा हेले जेहेतु आम पाखे भित्तिभूमि नाही तेणु आम टोटाली ओडिशा रे मिलर मानकर ऊपर डिपेंड करछु धान किना। द्वितीय है गोटे जो पॉलिसी वर्तमान विधानसभा देखंतु आज बंद हो गला, मात्र 11 दिन चलला एवं 19 दिन कार्य दिवस थाई करी ताकू बंद कर दिया गला। दुर्भाग्यर कथा जिते चाषी राजरास्ता रे संग्राम करुछि निजर कष्ट उपार्जन वर्षकर गोटे अमल को से बिक्री करबा पई से समय विधानसभा रे विधायक मानकर दरमा भत्ता वृद्धि बिल आसुछि एवं पाखापाखि 2 गुणा आपनकर वृद्धि होछि तांकर दरमा भत्ता एवं एपटे सरकार पाखे पैसा नहीं 69 टंका देबा पई जो वर्धित मूल्य एमएसपी रो 69 टंका ताकू देबा पई सरकार पाखे पैसा नहीं तेणु से 3100 टंका रखिछंती। 800 टंका इनपुट जो घोषणा थिला संकल्प थिला ताकू किए पचारुछि वर्तमान किए प्रश्न करिवो। तो सेही प्रकार हेले तो देखंतु 28 तारीख में जहाँ निष्पत्ति हितला बरगढ़ जिला डीएलपीसी मीटिंग रे जिलापाल उपस्थित थिले, निर्वाचित प्रतिनिधि सांसद विधायक माने उपस्थित थिले एवं सेठी डिसाइड हला सब प्रशासनिक अधिकारी माने डिसेंबर नवेम्बर 28 रु धान किणाबिका जिला रे चलिबे। जते बेले अव्यवस्था गला चाषी धारणा रे बसिले कलापानी मंडी रे आपनकर 4 तारीख रे डिसाइड हला जे धान पड़िबार 48 घंटा भीतर धान किणाबिका हबो एवं से दिन आखि दृश्या पी पास को कार्यकारी करूछु बोलकरी समान धान उठे नेले 3-4 जन चाषी पाखर। किंतु प्रकृति रे आज मध्य समग्र ओडिशा रे पी पास जरिया रे केते धान उठिछि से तथ्य काहरी पाखरे नाही। अच्छा, केवल धान उठुछि एवं जो मानकर आपन जे दीटा आज समस्या दीटा थिला जे 70% सरकार कहउचंती आमे 73,000 टोकन जारी कर देइछु किंतु प्रकृति रे देखिबे गले 70% चाषी पाखरे टोकन नाही। धान अमल हे करी 2 मास जेतिकी लोकन को टोकन देइचंती बोली कहउचंती सेतिकी % लोकन को पाखरे टोकन नाही एवं आवरी दुर्भाग्यर कथा जो मोबाइल को मेसेज आसी चाषी रो से जते बेले देखि टैक्स ने जते बेले इंक्वायरी होची टैक्स पाखरे से तथ्य ना। अच्छा, काली उपजिल्लापाल पदमपुर को आमे जाईकी घेराव करथिलु तांकर ऑफिस रे बैठक हेतिला आलोचना हला सही चाबी आमे कहिथिलु जे आपण जो चाषी मान पाखु टोकन मेसेज आसुची सेटा जे टैक्स को जाई कर इंक्वायरी करछंती सेवा समवाय समिति इंक्वायरी कला को से तथ्य सरकार पाखरे नाही तांको पाखरे सोसाइटी पाखरे से अपलोड हे नहीं सेटा। तो कथा हला गोटे आपण चाषी मान को आज किनिबो काली किनिबो हां एथर विलंब हेछि 10 दिन विलंब हेछि गोटे मास विलंब रे आमे किनिबो किंतु आमे जनवरी मास सुधा सब किनि देबो। अरे आज पौष मास हला चाष जोटा जलसेचित अंचल पश्चिम ओडिशा रे आपण देखंतु जो पुष्पनी तिहार अछि से दिन चाषी ताकर चाष कार्य मुक्त हो जिवो जहाँ बिक्री करबा कथा जहाँ घर को आनिबा कथा जहाँ लेबर मान को देबा कथा हल हलिया पई देबा कथा समस्त को देके से चाषर मुक्त हो जिवो। किंतु आज पौष मास पशिकरी आज आपण के पौष पूर्णिमा आसीबो 4 तारीख
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ଚାଷୀର ଗୋଟିଏ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇନି। ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଉଠିନି। ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ 92ଟା ମଣ୍ଡିରୁ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମଧ୍ୟ ଉଠି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଖାପାଖି 40,000 ପ୍ୟାକେଟ ଆମେ ଧାନ ଉଠେଇଛୁ। ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଏଇ ସମୟରେ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ପାଖାପାଖି 8.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 40 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧାନ ବିକ୍ରି ସରିଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ଗତ ଥର ଏଇ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକରି 800 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଛାଟ ଠେକୁଆରେ ଆସିକରି 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ଦେଲୁ। ଆମ କ୍ୟାବିନେଟ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିବା 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ପାରିତ କଲୁ କ୍ୟାବିନେଟରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଇନପୁଟ ର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ କଲ ଏମିତି ଜାବୁଡି ଧରିଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଘୁଣ ଖାଇଯାଇଛି ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବ ତାର ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଚାଷୀର ଆଜି ପୋଲିସ ସହିତ କାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା? ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦେଖିଲେ ସେମିତି ହେଲା, ଏଠି ସେମିତି ହେଲା। କଣ ପ୍ରଶାସନର କେହି ବୁଝାସୁଝା କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିୟା, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ନାରା ଦେଇଥିଲେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ, କିଷାନ ଏବଂ ଯବାନ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୈନିକ, ଜଣେ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲା ଯେ ଯବାନ ମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି କିଷାନ ମାନଙ୍କୁ ପିଟିବା। ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ, DRCS ଆସିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଗଲେ ଆପଣ ପୋଲିସ ଲଗେଇଦେବେ, ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି କରିବେ, ଚାଷୀ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବେ, ଯେମିତି ବରଗଡ଼ TLPC ମିଟିଂରେ ହେଲା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାରୋକ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଷାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅରାଜକତା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଆଜି ଯୋଉ NH 53ରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ, ସେ ପ୍ରତିବାଦ କେତେ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ତାର କୌଣସି ଚାପ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ହେଲା କି? କିଏ ଆସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି କି? କଣ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ? ନାଇଁ, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସୁପ୍ରିୟା, ଯେ 12ଟାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେଲା ପରେ 12ଟାରେ ଚାଷୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ବରଗଡ଼ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ପଟରେ ଗାଡି ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ପୋଲିସ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ଯେ ସେମାନେ ଟୋକନ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଆସିବ ବୋଲି। ଏବଂ ବରଗଡ଼ ମାନେ ଅତାବିରା ଯୋଉ RMC ଅଧୀନରେ କେବଳ ଅତାବିରା ବ୍ଲକ ଅତାବିରା RMC ପାଇଁ ଯୋଉ ଅଛି ତାର ଧାନ କେମିତି ଲିଫ୍ଟିଂ ହେବ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ କେତେ ଧାନ ଲିଫ୍ଟିଂ ହେବ, କେତେ କାହା ପାଖରୁ ଲିଫ୍ଟିଂ ହେବ, ପିପାସ ଜରିଆରେ ହେବ କି ଏମିତି ଲିଫ୍ଟିଂ କରିଦେବେ ପରେ ତାକୁ ଜେନେରେଟ କରିବେ, ତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟମ କାନୁନ ସବୁକୁ ଖିଲାପ କରି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ପକେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋକନ ମାନେ କମ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଚାଷୀଙ୍କର ଟୋକନ ଆପଣ ମାନେ କହୁଛୁ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି କିଏ 13 ମାନେ ପାଖାପାଖି ନଗଣ୍ୟ ହିସାବରେ ଟୋକନ ଆସୁଛି। ମାନେ ଧରନ୍ତୁ 13 ଏକର ଜମି 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବ। କାଲି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଆସିଥିଲେ, ସେ 13 ଏକର ଜମିରେ ତାଙ୍କର ଆସିଛି 8 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି। ଜଣେ 4.5 ଏକର ଜମିରେ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 56 କେଜି ଧାନ ବିକ୍ରି। ସେ ତଥ୍ୟ ବି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦଉଛୁ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ କହିବାର କଥା ହେଲା ଆଜି ସବୁଥିରୁ ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଏବଂ ଯୋଉଟା ଆହୁରି ଭୟାନକ ରୂପ ନେବ, ପାଖାପାଖି 30-40 ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କର ଯୋଉ ଫାର୍ମର କୋଡ ଜେନେରେଟ ହେଇନି। ଯୋଉମାନେ ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଲା ପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମର କୋଡ ଯୋଉଟା ଜେନେରେଟ ହେଇଯାଏ, ପାଖାପାଖି 30-40 ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କର ଫାର୍ମର କୋଡ ଜେନେରେଟ ହେଇନାହିଁ। ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ, ଫାର୍ମର କୋଡ ଯଦି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଟୋକନ ବି ଆସିବ ନାହିଁ।
तो ये आउ गोटे चिंता चाषीर आ गोटे पटक एटा आ गोटे आंदोलन को एटा पाखापाखि जीवो एवं आपण देखंतु जे एई प्रकार व्यवस्था भितरे आज अताबिरा रे हला गतकाली राजबड़ा समर कृषक संगठन मेमोरेंडम देछि दाबीपत्र देछि जदि मंगलवार संध्या सुधा जदि सबु चाषी धान मंडी में पड़ीला धान न उठे एवं सबु चाषी जदि टोकन न आसे ताले कौन सी मुहूर्त रे चाषी रास्ता को जीव आंदोलन करिवो से डेडलाइन तो क्रॉस करि गलानी हां तो आज संध्या सुधा आज संध्या पर्यंत संबलपुर से पश्चिम ओडिशा कृषक समन्वय समिति घोषणा कर देछि जे जदि आगामी दिन को केते बेले चाषी रास्ता को जीवे जे कौन सी मुहूर्त रे जाकरी आंदोलन करिवे नुआपड़ा रे भी सही परिस्थिति बलांगीर सोनपुर समस्त जिल्ला रे पाखापाखि सही परिस्थिति जे वर्तमान सरकार माने 800 टंका इनपुट घोषणा करिसंती केते एफसीआई चाउल नौ नाही एवं वर्तमान मिल मानकर जगह नाही मिल मानकर जगह जदि क्लियर स्पेस जदि न बाहरिबो ताहले से मंडी रो धान उठेबे नाही बोली शर्त रखिछंती सरकार को पाखरे मंत्री को हजर जतले आलोचना हिची आमे हमको हमर अवेलेबल स्पेस को नै की आमे लिफ्टिंग करिबो सरकार वर्तमान मिलर मान को बाध्य करि पारु नांती सरकार निजे किनि के ताकू ताकर कोनसी निजस्व गोदाम रे रखिबार व्यवस्था नाही केंद्र सरकार चाउल नहु नांती एवं से भितरे आपनकर कृषि अभिवृद्धि आज जहाँ विधानसभा तथ्य आसला जे 7.5% रु 3.5% को खसी आसी अच्छा तो चाषी केबे धान बिकिबो चाषी केबे पैसा पाइबो चाषी केमती इनपुट पाइबो एवं तार आर्थिक अभिवृद्धि हेबो ऋण सुझिबो वर्तमान समग्र चाषी कुल चिंता रे रहिसंती निश्चित भाबरे एबे मंडीर दृश्य जदी जणे देखिबो तले से कोन देखिबो मंडीर कोन परिस्थिति मंडी रे परिस्थिति हला सुप्रिया जो मान को टोकन आउची बाध्य हेकरे से माने तांकर आनी के मंडी रे पके दोछंती अच्छा मंडी रो लिफ्टिंग आपनकर हेनी आपनकर धरंतु गोटे गोटे मंडी रे पाखा पाखी 2.5 लाख क्विंटल धान पड़ी अच्छा सेथरो 40,000 पैकेट माने पाखा पाखी आपनकर 20,000 क्विंटल धान लिफ्टिंग हवा को जाउची बाकी पाखा पाखी 2.3 लाख क्विंटल आपनकर पड़ी रही एटा केवल बरगढ़ जिल्ला नो पाखापाखि सबु जिल्ला रे परिस्थिति कहबार तात्पर्य हला सरकार जतबेले नीति घोषणा करूछंती जतबेले कोनसी गोटे योजना आणुछंती एवं एटा गोटे निरंतर प्रक्रिया आपन खरीफ रे धान किनिबे रबी रे धान किनिबे आपन तक व्यवस्थित करबा को पड़िबो एवं से व्यवस्था आपन निजस्व व्यवस्था करबा पड़िबो आमे परजीवी हेई करी आमे गोटे सब दिन पर्यंत चली परिबा ना कारण गोटे स्टिपुलेटेड पीरियड भितरे गोटे निर्दिष्ट समय सीमा भितर चाषी तार धान अमल करिवो एवं धान को आनिकरी बिक्री करिवो अच्छा ये जो मिलर को सहित आपण मानकर जो समस्या रहउतला आपण मानकर तो डायरेक्ट समस्या नुहे सरकार को सहित मिलर कर जो तांकर प्रतिश्रुति खिलापी प्रतिश्रुति पूरण ए सब नेकरी जो छका पंजा चलतला से छका पंजार प्रभाव आउ किछि नाही देखो सुप्रिया मिलर मानकर सहित मंत्री गोटे आलोचना हेतिला समस्त तथ्य लोकलोचन को न आसिले भी जहाँ अच्छी सरकार मिलर मानकर चापरे वर्तमान रही अच्छा मिलर मान जो हिसाब रे से माने लिफ्टिंग करबा कथा से हिसाब रे लिफ्टिंग करेबे केते काटिबा कथा मिलर माने कटनी छटनी केते हेबो आपण सेटा मिलर माने करिवे एवं सरकार से 69 टंका तो वृद्धि देबे नहीं एपटे आपण देखंतु 20 लाख परिवार जो 19 लाख 67,000 रो जो पंजीकरण कथा कहउचंती एवं जहाँ सरकार पाखरे तथ्य अच्छी से हिसाब रे आपण देखिले 2 केजी रु 3 केजी कटनी प्रत्येक मंडी रे वर्तमान आरंभ हो गई अच्छा तो चाषी एपटे 69 टंका पाइबो नहीं सेपटे आपण 2-3 केजी को आपण जदि 3100 रे हिसाब करिवे भी पाखापाखि 90 टंका सेपटे क्षति सहिबो पाखापाखि 150 टंका क्विंटाल पिछा चाषी को क्षति सहिबा पड़ी आगे तार अर्थ चाषी संगठन पुणी थरे माने तार पुंजीभूत जो असंतोष रही संगठन माने पुणी सक्रिय होकर निजर दाबी उपस्थापन पई अंटा भिड़िलेनी संगठन मानकर प्राय प्राय निष्पत्ति सरी जाइछि माने आपन को कहबा काई लुकाइबा कथा न जे प्राय प्राय चाषी असंतोष एते परिमाण वृद्धि हलानी जे संबलपुर नै कि आपन बलांगीर सोनपुर बरगड़ तो प्रमुख भूमिका ग्रहण करूछि वर्तमान तो
ସମସ୍ତ କୃଷକ ସଂଗଠନ ରେଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଅଚଲା ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରଶାସନିକ ମାନେ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଧାନ ପଡିବ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଘାଟ ବନ୍ଦ ହେବ। ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀର ପେଟର କଥା ଆସିବ, ଚାଷୀର ଯେତେବେଳେ ଋଣର କଥା ଆସିବ, ଚାଷୀର ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରିର କଥା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ କାହାରିକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ସେ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଲଗାଇ ଯବାନ ଲଗାଇ କରି ଯାହା କରିବ ସେମାନେ ଅଟକାଇ ପାରିବନି। ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ କେବଳ ଧାନ କିଣା ବିକା ଏବଂ ଦୋକାନକୁ ନେଇ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀ ସଂଗଠିତ ହେଲାଣି ପୁଣି ଥରେ ତାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣି ସାରିଛି ଯେ କୌଣସି କଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ହଉନି। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲେ ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲେ କାଳେ ଅଧିକ ଶୁଭିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଆଗୁଆ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ଲୋୟର ପିଏମଜି ରେ ବି ହଉଥିଲା, ବହୁତ ଶୁଭୁଥିଲା ସ୍ୱର, ତେଣୁକରି ସେ ସ୍ୱର ବେଶୀ ଶୁଭିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହାର ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି। ଓକେ, ଆମେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ବାସ୍ତବରେ କରିଦିଅନ୍ତି ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେଇଆ ହିଁ ରାସ୍ତା ବାକି ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ମଝିରେ ମଝିରେ ସେଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ ବି କରିବି ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବି, କାରଣ ଏଠି କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି କିଛି ଅଲଗା, ଯାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିପାଇଁ ଅଜିତ ବାବୁ। ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।